na kani mamatap ni yung sutum ni wa wi wira sa kali sa kay balay ko ado ikoy kan nahon na minaraga ko si kimatam si ikoy na tamin si no taraga kagada no tara mo kasama sila ang kaden sila pa si matam ni kakung du COVID-19 di maramda ipelo namak sama nawa lo na kinawa tekta Manipur la pada sulai sabi yang madu ni mayana ni mun khara hatok ning maniko lon dagi pura masin upi hai lo ina ma hatok buat kan dia ada bo zingsi simana dung matang chalaga zik ning kaba pangadu bo Central India de ke second wave tu ke nak kan bala mi si ba su yang ke ji ngaramak su mi sing bungku matakta amuka masih second wave si lai ado bo ikoi da pungala kana na sa tambang ng iso ki putale sumay na ikoi tinna ba hamba si iso ki bo madu ki pandemic COVID-19 si kita maknanya isol di bawah ni, kuding makna. Cara ikoi kade dari ino isol di bawah. Cara kabang ang dapat na pastor na bawah ni hai dari ino ikoi kalam. Isu Syrian executive Syrian dari sinodadung paya. Madam adina office kaway ada isol rin na pratana na. Ikoi tinaw si kapay na isol giwapaw sandok matam sulay te Charles kawasu yade. Masih lagi wakam dalam kasi iso lagi damak ta magi wahi cabu matam pili hai ingat itong semua lagi pangmok cahi koi na damai pratna ikoi di Bible si tare da pina pato Genesis me horo lagi kongdok piwa pau si tare da pina pato cahi aman jimo na koi na amura pato pamilai rai koi da kutang Bible si amuran pato ya teman. Even si pato pra. Aduh, itu 42 pato. Bible si. Itu pato kan si papu ba angga dahan na ko ya ubang. Isol giwa ini. Mi gilai bumba oi cinta ato na ubang. Isol giwa he oi ba imara cinta amuk para amuk ano ba dumain si yama amuna hai ba ge pok min ba mana lo ko pok ko matang na ikoi gi mizo gi Bible si da tin hai ba da bu hai ra tin hai ba wa hei khat ta si e gi thamo hi da sok la ga tin si masi gi adu bu hai ba si adu bu akha ya na baru oi ba ni mana hai tin ayo sih ya namaru hoy bani Bible di wali kuding maksimaru hoy madida he na inahara ba amati ekoi sinop ki nupi singi women fellowship na sumay na church ka ba ya da badina ekoi what groups no ina same laga sarmon di nupi ekoi na pa ya ba sarmon taro piro hai ei sarmon chamam kena madu Bising na pa ba ina audio lai si samam si na si salmon bu hoki bacahi na ikoi gi sinot kin women for fellowship na pa na ba ina si jawa nupi ai la WhatsApp group ta ina tha mizoram da gi su makoi na group karana di tha biro hai tumai nai akum dei di damak tabor so ki bor kasana I phang jaban adina na ngasi su na khoi na ai na hai ni bali ei khoi di damak ta rai ba masina aru ba awa bala ga bas isole kudi mas isol ga chat min na ri ei khoi damak tabor isol ki plan si soi de ko mi oi na soi de masi member sing na charge ka de koi isol ka phong ka do be ha adu na te isol di plans
yamna aruba mafam da si isor gi plan si magai koi chat minarawadi ikoi no uba pangdo nasira nungkin siguma matam dai na sando ni badi Old Testament da wai dagi ihan hanwa mai chou gi marakta lai ki wala ihan han ko ni ram badu amo sai basi pa si mana iba amos ipanduk mari pada tarani ko da kari ibra maram sina he Israel mato asumna eina namunda to gani aseng bama eina na koida masima to gani na koidi na bungo mapu ibungo bu theng na ba idama sen sajo nasai ko isai sakala thorang to hana ko piet dale mo patam de kan sida hana sakpadu na ko thorang to hana jikti yamna pajana han do ngasi gi bisoi nangi isor bu theng na ba thorang to hana isor bu theng na ba isor bu mayo na ba isor pa una ba nang thorang ikoi si thorang to Amos da masigi wap mahana Israel macha sing da wapau sando pamatam dagi makoi gi langdam adi Solomon dagi inakun pamatam aduda Israel ingko Israel gi ribag dagi chau katpa prithvi da amatale King David dagi Solomon pamatam madam maduda makoi si Israel da macha sing di inake rakun ba Makoi la loritik na sumakoya na chawkat pa, sipay na sukana na sumamda ba, leibak su diyang chawkat pa adubo. Political leading makoi di yang na pazaba po adubo. Religiously makoi yang na uwi. Madugi matam maduga may chow amosi chow po pa. Isol giwari mana Israel singa po pa. Kaya sila mana magi wari asira mana Israel baca sing tu jeng raga inakul basing na hele na inakul le jumsu ahum mari le samar gi jumsu le winter gi jumsu tonga sare makoi inaki rakul manina usikum na makoi si RC gumale taba electric le taba nina makoi lagi upay le taba poisa pay man padagi kalengi samargi asaba matam na makoi le na ba yung hazaba sare ingba aduga ayingba winter la naga madudalay na matunga na jumsi sare no pising na di no passing dal pura o cha sakit chakop sakit ay wakatan madugumba yan na ina kira kun mamatam maduda may chawa sinala laptop pa di karino mana lako hey Israel macasing pasana munna wakan kalno nang napugning wakan tablaga nang giisor nang ginapuroy banan na koya masihay karino mana hay nang ginapuroy nang giisor mayok na napaturang to nungay na koy punsile babatama duda nungay na koy na ibadaga isor na koy kao ko Isor bula ka daw bani maramado na simay na koy kuy na leiroroy maramado na koy na cheksin tura na koy isor buten na nangaba na koy tura to gano ngasi ina ay ning bad ay koy na kuzik si je prithvi se je ka lai su de si lo ba ay ka ba ay koy chawa thak ka de chara he kaya ti je ko amaro ka nunga na ko'y matang punsi sila ng pamatang ko. Handak COVID di matanda ay na noto wakarali. Ay na noto wakarali ay na ngakpa. Handak i COVID na kuway naging ngakpa siya. Ahangal wa koglak pa din yuhan ko ba sinada. O hindi ko yuhan ko sa oda. Makoi thani le report dagi kwai dagi
matay mana kaya na ba imong family problem thok ba he yuhan sa hole ba tungda kwai dagi kaya na ba imong manung na family matay mana kaya divorce to ba ay na ba matamoy ha makhangda London da police ki report da di kwai di police na hangzaba problem di matay manawi problem kadino hala laymin na rabasu nung sido na laymin na rabasu makoy na una makaya pang di habak na tani makoy nupa na nung kin na habak to nupi na nung dada habak suwa makoy zoom da laymin na ba matam si kaya makoy senpai kanina amana sob da challe chak su zoom da thong de Amerikano niya ka problem amok sula pa COVID juga ngakak kasi pareng ko na usikan gari haba ko ida di haba kana usiki makoy gikar sini kror mga India ko isana kror mga taruki man ayam ba oy mate bo pareng ko na le padu sa ni ba makoy si zoom da cha ko kami moy hotel na yang madi nupi matay manaw nung dahoy ram sa chat thong laga hotel da cha zoom da amata cha ni ay pagnom da ba lockdown ko da ta sarkar pongdok panuda cha ni ay chara en ga do gari papa makkay do puto ga pare ko da cha ni ba madi gubadula khanda ki covid da la kari ginoon matay manap kaya hana laymin na rabasuma koy na zoom da nunga na ikoy zoom na family oy na lay mina mamatang si kaya rin makoy covid ki bara maduda makoy na lockdown raya maduda laymin mina gabayade mapan ko kaya ba niyo duda kama gumba laymin na batara ba di makoy lupas na matay manaw si kam na ba matabla mati da khat na ba hore nang si gumba ore ba di ai si so nang si lo roi do ba ni hai ba du gumba atulla khat khai na re ayam divorce magistrate uhan galot ton da magistrate na hai ba di khani gumba du khat da mi matay manaw ni sing gumba si makot khai kare no non-Christian di marang ngasi ay hay ko sininaw sa koy si gumma matanda si gumma matama da prithvi da usik koy lai koy namun nakhala koy gitung da kanila ngasi da koy da jing se ina pam sabadi koy sai sa si mun na wakan ta ga koy gi pai so Prabhu yang nak pamatam sinak sila pra PTV si jengaga Prabhu Yesus Krista bukla kali hayo say koy kasaba Bible sunay so ita na mabu koy buko walen nak kadole madugi matam nak sila pada pribi sila imba apa kanay koy ka amos koy mai chosing na iba ayam masidi koy na preparation to nga da ka de ay basini mara maduna ngasi koy na koy na isol ginupit la kani hay na Israel matrasing na koy na korang na may badu patut karet padani padu na koy de si pakka na korang na isol ginupit la kani hay badu na koy na ngay ram badu project tala badi na koy di damakta awa ba koy ga daw badi koy na su haraw la jisu le lak pada koy nung hay na koy sakling ida lak pada koy si asing na ma isa mun na ye wakan to si ko koy si ready to na pura isi sang na koy sa malak sa ma hay koy na sakling sida ma bulak pada koy ma di manap koy bu Madu Israel singa mai chau na hayo na koy check silo na koy pa ibu mo bulak kanya dubu na koy na khora na la kani haya mai ram badu no mit adu thum bata badi na koy check sin de na koy di
iso na uba marata na khoi yaw na khoi na numit mangai ba numit oi gani hai na ngai ram madu na khoi ki damak ta awa ba numit ta gani ai maram madu na ngasi ei khoi cheksin si ei khoi ki Prabhu Jisu Krista si ngasi bujik maksida ei khoi da le khabira laga ei khoi bu ko bala pata ei khoi si thoram tu ra mun ji ei si thoram tu ra ei bulak lo bi ga da Sigum naba Canada da Toronto da yam na phawa pastor mane Oswald J. Smith hai ma bu pasikaya ne te ko pastor man ma sado no padi mana magi sarmon ei na pa da sikki ei na sado pachat paduda e ko gi lekai da pakham amalei pakham aduda ei na to raga oh ibu mo nang su Christian oizaro eigis charta nang su lakyo ibani sa doktor chatmi na se eibu tung egi tung iloi na hai ma na hai o pastor kami Christian oizaro pa nang gitung iba su pa la dubu prithibi sina ngai ha tai len jagi ei na ko ram ma nu pi si ei na kulu ho mi ba pawadi ei nang gitung iba ma la ro ani rakse chahi apa laga muka pastor du nama munda mukai hey nang loi simra ei gitungi loi na hai ba du Jisu leng lak pa nang program to ki re hai na pastor na muka hai o pastor chahi kumsi khat tamai biro next year soi dana ei pummi ho laga nang gitungi jage hai ade no wadi man hai no wadi nung dang sida o ei thong si ora ka hangdo piro nupi ki khon ei ta madura ei si phamung ge ho gat laga yo si thong du ha do pamatang aduga nupi amasi ura pastor ei no pa na nang bu ko wa ma si phamung da ba si ga do wa mo ong da le pastor la piro madere ei na magi no pi de tum illa ka ikui leika itata na nei na theman pakham khoi gi zum da usil magi no pi oira madela phamung da sai no pa du phamung da le ei bu da pastor theke pastor la pi le na mai bu kan athe babatam du da pastor ngai ro chahi next year hai na ei khoi ei na hai ban pastor ei na hujik si ei gi khong si pastor noro mai ko na cha ba ho ei bu kat ba ya ei bu dang prarthana ko na basi mata adu da ei na thora tum da bagi maram da hujik pastor ei the ye ngoi sin nau sa ei khoi Prabhu si le bi rak ka do le ei khoi bu thora to ma bu the na ba ma bu ok na ba amasa na sa koi ga ki ba si na koi ipai mo na koi isol bu the na ba na koi sa ba thora to pastor ki macha oi ra ma sorgo ka ga do ba evangelist ki macha oi ra ma sorga ka ga do ba isa si da ka nang sa ei di kalbi mo pe di sori hai pokting ho laga ma phazana lo sin de di kana na nang bukat bang kai bang gi bi sin da mathang da ma na ai ba padum manga da amasa kai ai ba na khoi na ei bu thiro madula na khoi na hing ba du pa hing ba ai na khoi la ei buthiro hoi Israel macha Bethel da chakkan mata madu da ma khoi gi isor khur ma pham di Bethel to ba Gilgal to ba Beersheba to ba ma phama hum si da ma khoi la isor khur ma pham di lai ma pham di kujika na gili da nam chakkan Jerusalem da nam chakkan madida chat laba sinang ka ipura ro ingon da la o so na
nakoi Bethel da chakanu, nakoi Beersheba da chakanu, nakoi Gilgal da chakanu. Ei nakoi gi ipa isol da ingon da lao. Mako nakoi na du da kurum ge hai na chala basu pukding hong da nakoi chakpani na ei na nakoi ko basu ei ta da. Nasi mun na wakan tam si. Ei koi gi sol si achum mani. Mahak na ei koi ko basi da bai so na ha nakoi da ei buthi zo. Nakoi na ei buthi za ba hingba nakoi na angari. Ei koi si da Gilead sida oza sing na puraga revival crusade camping da chat se hai na ikoi harau ikoi la pan tra I masida kari thi bala pra ikoi si I sol na teli kaya maru Gilead ching da la ga prathana tu I sol da chang de di kala bala ro hai ba mo na si Bible si na kai ba tu na maduda Amos na kuwai nagipam sa padu masida ire padu mga tara mga dahil hataba do na koy na o hataba pa idu na koy na supang pang pa madu habar na koy na pabla ka isol gi wayen di mga tanong mali na koy lek ka daw banina Madu kita waktu ada koi na pap tu kacau, pap tu kacau. Kata basi koi na nungsi bra, ujik si. Haba taba koi na nungsi bata. Bible na kari hai bra, kata badu tu kacau. Koi si Charles oil, basi pastor, elder oil si zikati. Ayam basi na pap si koi na koi. Pap si koi na lakto Bible na pap di isol ho koi na o na ba mabule kabirak pada mabui koi o na ga teng na ba isol na hai ba di na koi pa tu ka cha di di ma na koi le pa ya hai ba ta re ko pa kata ba ma kei si koi tu ka cha ta pa nung si du na pa po silaga isol bo nung si ba le ra Maduni isol gi wai na tapi basi ma bu theng na gado ba ji isol boy ko na theng na gado basi la isol na pa ku ding mak da khoi la le ba du tha ko tu ka cho madun si gan madula ko maduda nang ka I bu theng na ba ya kaya mo pasaw hawaya sing ba hayo si su ye mo na khala Hawaya se magi tabak kwai da ki pabaji mina ei nasu na koi di pataba ei lale hayasi hawaya se bayao da di koi amma isa bata ba manda ei lale ei chumde isol gi mayo ta ei sa chunda bani hai ei koi la pai wa ngambasi hawaya se magi mapan hatta da koi di ba ngam lale hayasi di Hawaya sing bagi tawa. Tay bang gimi sing na adu mawai si amata hawaya le ti ko sigumba ela hayos. Barang adu na ngasi ikoy iso gina ka chan ba matam masina. Asing ba iso dula ka do ba matam nak simba. Pri di ikoy zen la sumbang sila ne. Pa na kuding makakoichin Leikai ko ding da pa play tamalay bra. Leikai ko ding da zumtho ko ding da pa sina koi sila pamatam masina. Sigum la bawa ba prithibi mamla ba samsara sila isol la pa sina sinbani hayo si sakhi hay kamsi. Aroy pamatam sila pamatam masina ay koi na sumay na ligayo bra. Isol kise Mahangai de eibu tibiu na koi lai buti rakwa matam da bobing home ai buti ba matam aduna na kai na eibu te na isol mamang da ile ka koi le karo bata na madi hakaba ma kheidu kundo na la thok isol gi manga le paya na ba mapan ko gi phawasi Amarong di awet ko.
Matal thong ni apawa sawa. Khoi pastor sing situ mina sando pada sina som na phamga yang na dum mina ta athe basilia mana sando basi tumra Bible ga dama dumai na janam na ba ek tale ko adu gumma asing bathawai asing bai khoi da le ma a mi khudi si so gi mi che ga amma member yang nga hoi di ba angang siga ega pastor ga isol gi mi je ga di amma madu kham ga di khoi isol gi nung si ba isol ga se ba si e khoi da lo si ba wat maram maduna e khoi na si kham ga do ba si nang gi isol bu ma yo na ba nang bu thora to mala ka do re mahak na la pa matam na e khoi thora to ba masih isi kana na iba English macha ma Sunday school oza ko ise ko isak ko Sunday school oza ni na ma siyam na tawai yaw mata madula New York sa hall na non Christian ayam ba oil mama mapazu tak pami ayam ba oil Sunday school ka ni guys tambi tak ni ngai le ta ma na iso dagi pau sel taraga le kaya do chat lagai Sunday school ama pa to pire Maduna Sunday school hangbo pada isol gi wai mana Sunday khudik tambiraga amang sing koraga mapa na sana ba le sorok na sana ba singdu khom zillaga isol gi wa pa ta pira dumai na kan na ho na bada ma si Sunday school satra si jam ke muk lai le no madi yam na lai ra ba amang ba cha si police lo ayam masigai ba lai Sunday school da masih cangkap, mara oza duna maming kore, nang naming kari kore hai, naming si isi lagi ko hai na ibema, nang si Sunday school giming ibada isi lagi ko hai wadada angang macam pina, oh pita duna pro oza imai pana mukala payara lo, giming si isin biganu imai para mukla sinakar payara roy hai bema ela kena koi zunda yagan nang giming si isi lagi ko hai oi bedi isi lo hai next Sunday la kaya si Sunday school za ma thawai seng mala khan ba uzan leikai da leiba sugum ma zungau ba macha sing de loi na khom zillaga isol gi wan pa tak ko piwa adu ma thona pa ba pakham aduna next Sunday da ming de ko ra makham ko ba da ko ki ba no ma jing da la pa anga lu pi du maming pan bo da maming du khum dingai present to dingai le mana hal ki ba na mama ma pa Sunday school ka ba ya da ba maduna i roza aduna maming pan bot duda yaw ram da ba nupi le sabi anga nupi ning sim laga masi isay si iba sorbo da ming pan na igiming yaw sorbo da igiming ko ba da igiming yaw da ichinaw sa munna khansi haksu sorbo si naming korak pa da lara silay ka na nang busuk munawakan kalo na ko'y giming si sorbo da ko gara sorbo da igiming yaw gara mingpan buda igiming yaw gara aroy mamatam buda ikoy na ngay di ba Christian sing na ko'y daging ngay sa pati prithivi na leging ay sila ikoy di panfung kam di sili natin ikoy garoy ba ikoy gilay kam di sili natin isol di mana sorbo da ikoy gasig ba zoom delay ba niloy na kami ko madudatsat na naman ng Torah Afrika da missionary ma Amerika di kitsak pa Chahi kun muklay raga lai khai ba yan na Hona Pava missionary
aduda halakpa masi thatare kilip leiraga halakpa matam aduda itihas ta to aduda magi itihas tu da sipaya leiramba sipai singduna ka amadu makhoi phasana ngakse ba maduka de phasana ngakse ba de missionary na jingada masidu pasi kana boigra ko ha sipai amada hame ekhoi gi governor ne Africa da governor thar pa tu halak pani ha maduna turban USA yo mayam na samudu gi turban na ngai ram duna bunga pere ga makoi na governor halak pa tu makoi na ngai ram maduna isei ga mayam du pare oi na sipai sing mayam turga makoi na ngai ram maduna governor dumagi kagay poglak paduda missionary duna yuraga magi maru oiram lairik tamina ba anga oirigay dakin na ba magi maru du governor oiram magi missionary kana na sukamdi duna poglagaga mabu pasana magi maru du mina welcome to ubada kada mukchalaga pratana to Prabhu nang gisit bahato bagi mamang sisira. Egi parod na di tayo bang gida mara sumayna sarkada sanggata binalo na maok na raga haraw na isa pira sipay singna no may kabraga umpuraga masi ngayram naisi nangi na chawar missionary oy na chalaga sira nang na egi damak na panggalaw o Prabhu kanino hana kaptu namagi kada pratana to karilaya hey cha nangi marub sinadi magi lewa fungwani matar ko nangi marub asinadi magi lewa fungaga magi bising na ngairaga mabulo sillaga haraw na mabu thagat pani nangi lewa yaudri Gay ginap na surgoda. Namgiya sengman, namgi makabjaw ka. Surga dun maya. Nang-ok na ka. Mangi barut na di magilay yaw na. Mising na ok na. Nang bisa, nangilay yaw Nangilay egi mapagdala kung matamta. Sorga dun maya ng buok pigil. Sininaw sa nasi thorang daw siya. Iko'y bukan na ang kaibigan na. Iko'y yung sidi natin. Great hindi na iko'y musik, laylawas. Iko'y parfum de iko'y yaw sininaw sa. Magsurgo do yaw na ba nang kaigi sila musik thorang daw siya. Iso na thorang iko'y bukaw ba din. Bukning hong lang. Mabutaga low sindani. Sorgolay baki ko yung mga talo. Iko'y kudi maksi. Iko'y Prabhu okpa. Yan na naman. Malay ko bukawli kaya sila isininaw sa. Ngasi bukning hong na ba iko'y rero kasi matamdi. Ngasi taza diba mapangkak sa Christian o matitsa. Doon na salmo kung bibiraro. Manungga, Jesu Krista, husik puming hong na hawaya sen pag-ipapanay ko ida, husik iso na po rin sila puming hong sila. Iso ro sin. Doon na salmo lang doon na terdi. Ming pagdula iko'y yaw na. Ming pagduda iko'y yaw na ro. Surgoda soy na naming nokalipad gano'n. Ego pagbigaga. Giving si surgogin lain duda ibigaga. Madukmun na kalaga. Doon na terbi Christian sida. Leiba ka sida. Iko'y na maming oy na leiba si kani suka naman. Iso na nang mo. Ego pusiksikaw rin. Ming pag na iko'y yaw na naman. Isogi. Lega pamatanda, iko'y na isorbo, korang na naglobo ng mungari-hay na. Magi manat na iko'y sampo,
Adugi sambayan na music. Ako'y thora loy na isor una na ba thora si. Isor na nga kita sa body. Amen.